Zvanično, moje ime je sad Elizabeth Hong Tošev. Mi smo saznali na planini na Dumitoru da sam postala trudna. Moja mama je došla u Srbiju prvi put. I changed my opinion about Serbia. Juče sam potpisala ugovor za stan. I posljednja stvar. Mirišem goštilj. Izvinite što sam morala da budem malo tiha, zato što mislim da komšija može da me čuje. Prva stvar, šminka. Vratila sam se sa fotkanja. Bili je fotkanje za neki fitness, lifestyle brand i evo zašto imam toliko šminke na licu. Počela sam baš ove godine da se bavim više fotkanjem i snimanjem. Savršeno. Za City Market sam snimala u Podgorici. Tražimo najbolje prodavnice na svijetu. I još reklame koje sad ne mogu da se sjetim. Ali to nije glavna vest, pošto vam dugujem i objašnjenje zašto me nema. Ja, čak i ne znam gdje da počnem. Ajde da počnem od nove godine ili doček nove godine. Išli smo ja i Žarko do Dumitora, čisto da budemo na planini tokom zime. Oni i ja baš volimo Dumitor. Iz nekog razloga baš sam osjetila umorna. Nisam imala energiju ni za šta. Sam mislila šta može da bude. Slučajno sam ponela i testove za trudnoće. Mi smo saznali na planini na Dumitoru da sam postala trudna i sad sam ušla u 6 mjesec. Ne znam koliko možete da vidite, ali evo mi je stomak sad. Ne mogu da vjerujem, toliko stvari može da promeni u roku godine dana. Malo posle ovoga, moja mama je došla u Srbiju prvi put. I thought it's a Syria in the Middle East and I was scared. And then after that, I have to Google it myself. And what did you find on Google? I heard that it was Yugoslavia before. I heard Yugoslavia when I was in Vietnam because at that time Yugoslavia was a friend with Vietnam. I changed my opinion about Serbia. Some of my friends has a colleague who are Serbian. He's a very responsibility man. He looked after his family well. His children well, he doesn't chase the government. You convinced me as well, and then I slowly changed my mind to see that Serbia is just like a normal country. In a country, there is a bad guy and good guy. I don't know where the news coming from, but you got to make clearer to people outside the world to see Serbia is not that caste that the media created. I didn't pay her to say this, by the way. Okay, I know. Yes. Yeah, but thank you. Ali najbitnije od svega je ona je oduševljena Žarkom. Kada je on dobio odobrenje od moje mame, pošto u našoj porodici mama je glavna, bukvalno samo me pitao ali želiš da se venčemo i rekla sam da što da ne. Baš u našem stilu. Imali smo gradsko venčanje i bukvalno je trajalo neki 15 minuta. Zvanično, moje ime je sad Elizabeth Hong Tošev, ali on je potpuno Srbin, njegov deda je bio iz Pirota u ovom kraju i oni su morali da promeni prezime, tako je ostao u porodici, oni su Toševi, tako sad smo mi Toševi. Zašto nisam ništa snimala za YouTube, pošto zbog trudnoće bila sam jako umorna, imala sam mučninu. Kad mi je prošla ove prve 4 mjeseci, onda sam počela malo više da treniram i se vratim u nekom stanju gdje mogu da funkcionišem normalno. Hvala Bogu što imam najboljeg muža koji može da postoji na ovom svijetu. On baš mi je dao punu podršku, pogotovo u tim prvim mjesecima. Baš imam sreću u tom smislu. Kad sam postala trudna, počela da se tražim i stan. Naša dnevna soba je pola dnevna soba, pola kancelarije za dvoje. Nemamo gdje da stavimo deteta. Smo tražili i konačno, bukvalno juče sam potpisala ugovor za stan.
Uselit ćemo se u maju sljedeće godine na vreme. Pričali smo sa dosta naših prijateljima koje su iz Kragujevca i Sokolis ili Gradin su dosta gradili zgrade u Kragujevcu koje su završili ili rano ili na vreme i Srbi su svi. Mogli smo da vidimo da radnici su Srbi, da su arhitekti Srbi, da su agenti Srbi, da je to stvarno srpska kompanija. Mislim da su iz Paraćina, tako da baš mi je drago da možemo da damo podršku za srpsku kompaniju i stvarno radi dobar posao. Jedva čekamo i verovatno će da bude neki video o tome kad uselimo se. I posljednja stvar. Dobila sam baš pasoš. Pre godinu dana zvali su mi da dođem u Pariz, a bila sam sa Tiagom, Brazilac koji isto priča srpski, ali perfektno priča srpski, nije kao moj. On i još Hubert, nas troje su došli u Pariz da predstavljamo Srbiju, da postane domaćini Expo. Pokiduli smo Srbija zbog ove prezentacije i rad u vašu državu. Srbija je postala domaćin Expo. I baš kad smo slavili našu pobjedu, oni su me pitali, Liz, da li imaš ti državljanstvo? A rekla sam, ne, da li želiš da imaš državljanstvo? Ja kažem, pa da, naravno, da. Rešit ćemo to sve. Čekala sam za ovaj pasoš 4 godine, u kojoj nije mnogo, znam da Tiago i Charles Carter, oni su čekali, mislim, 10 ili 12 godina da stigne njihov, tako da znam koliko imam sreću. Još uvijek mi nije realno. Ovaj kanal je počeo samo zato što sam htjela da vežbam srpski i da podelim sa vama šta sam naučila. Mislim, godinama to je dosta promijenilo. Ljudi koji su me pratili iz početka do sad možete vidjeti tu promjenu i putovanjem Vespom i sad sve ovoga sa venčanjem, sa državljanstvom i sa čerkom. Da li je ovo realno? Šta sljedeće? Moramo da organizujemo venčanje u crkvi, moramo da kupimo i burme, imat ćemo i svadba, ali bit će više kao žurka sa našim najbližim. Samo da znate, više ne vozim Vespu zbog trudnoće, tako da ne brinete. Hvala vam puno još jednom za sve ono što ste radili za mene. Hvala vam puno što ste mi dali podršku 4 godina, 3, 1 ili čak i 1 mjesec. Vidimo se uskoro, ja se nadam. I hvala vam puno ponovo za sve.